ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग 20 नंबर श्लोक श्री भगवान वास बहुनाम जन्मनाम भक्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमेति समात्मा सर्वभूत सर्वत्र বহুজনের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাকে পরম কারণ হিসাবে জেনে আমার শরণাগত হন এই মহাত্মা অত্যন্ত বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান योग 19 নম্বর শ্লোক শ্রী ভগবান বাচন বহুনাম জন্মনাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যন্তে বাসুদেব সর্বমিতি স্বমাত্মা সুদুর্লভ